ओम शांति 16/2/2025 महावाक्य प्रातः मुरली अव्यक्त बाप दादा पुनरावृत्ति अच्छी 2/2/2004 मसीहा। हेडिंग पॉइंट अच्छी पूर्वज एवं पूज्य स्वरूपर समान रे रही विश्वर प्रत्येक आत्मा मानकर पालना कर आशीर्वाद दियो आशीर्वाद नियो। हेडिंग पॉइंट अच्छी पूर्वज एवं पूज्य स्वरूपर समान रे रही विश्वर प्रत्येक आत्मा मानकर पालना कर आशीर्वाद दियो आशीर्वाद नियो। आज बापदादा निजर चारिआडर सर्वश्रेष्ठ पिलामानंकु देखुचंती। प्रत्येक संतान पूर्वज मध्य अटे एवं पूज्य मध्य अटे। सेथिपाई एही सृष्टि रूपी कल्पवृक्षर तुमे माने मूल मध्य अट एवं कांड मध्य अट। तेबे कांडर संपर्क सारा वृक्षर शाखा प्रशाखा सहित एवं पत्र सहित स्वतः ही रही थाए। तेणु समस्ते निजको एही भली श्रेष्ठ आत्मा सारा वृक्षर पूर्वज आत्मा बोली भावुछ। जेपरी ब्रह्मा को ग्रेट ग्रेट ग्रांडफादर अर्थात आदि पिता कुआ जाइछि, सेही परी तांकर साथी हिसाब रे तुमे माने मध्य मास्टर आदि पिता अट। तेबे पूर्वज आत्मा मानकर केते समान रहिछि सेही निशारे रहुछ तो। सारा विश्वर आत्मा मानक भितरे चाहे कौनसी धर्मर आत्मा होई थाओ ना काहींकी, किंतु सर्व आत्मा मानकर तुमे माने वृक्षर कांड रूपरे आधार मूरत तथा पूर्वज अट। एवं पूर्वज होइथिबा कारणरू पूज्य मध्य अट। तेणु पूर्वज आत्मा मानक द्वारा प्रत्येक आत्मा मानकु स्वतः ही सकाश तथा शक्ति मिली थाए। जेपरी कौनसी वृक्ष को तार कांड द्वारा एवं मूल बा चेर द्वारा शेष पत्र को मध्य भोजन रूपी सकाश मिली थाए, सेही परी तुमे भली पूर्वज मानकर मध्य कार्य कौन हेबा दरकार। पूर्वज मानकर कार्य हेला समस्तंकर पालना करिबा। लौकिक हिसाब रे मध्य देख पूर्वज मानक द्वारा ही चाहे शारीरिक शक्तिर पालना हेउ, जहाँकि भोजन द्वारा बा पाठ पढ़ा द्वारा शक्ति भरिबार पालना होई थाए। तेणु तुमे पूर्वज आत्मा मानकु बाबांको द्वारा मिलिथिबा शक्ति गुड़िक द्वारा सर्व आत्मा मानकर पालना करिबाकु हेबो। आजिकालीर समय अनुसारे सर्व आत्मा मानकु सर्वशक्तिर पालना देबार आवश्यकता रहिछि। तुमे माने तो जानिछ जे आजिकाली आत्मा मानक भितरे दुख अशांति भरी रहिछि। तेणु तुमे पूर्वज एवं पूज्य आत्मा मानकु निजर वंशावली मानक उपरे कौन दया आसु नहीं। जेपरी दुनिया रे जदि कौनसी विशेष अशांतिर वातावरण सृष्टि हुए, तेबे विशेष रूपरे मिलिटारी बा पुलिस बाहिनी मध्य सजाग होई जांती। सेही परी आजिकालीर वातावरण अनुसारे तुमे पूर्वज आत्मा माने मध्य विशेष सेवार्थे निजको निमित्त मने करुछ तो। आमे सारा विश्वर आत्मा मानकर निमित्त अटु एही स्मृति रहुछि तो। सारा विश्वर आत्मा मानकु आज तुम मानकर सकाशर आवश्यकता रहिछि। एही भली बेहद विश्वर पूर्वज आत्मा बोली निजको अनुभव करुछ। विश्वर सेवा मने पड़ुछि ना केवल निजर सेंटर सेवा मने पड़ुछि। आज सर्व आत्मा माने तुमे पूर्वज आत्मा मानकु ही डाकुछंती। प्रत्येक आत्मा निज निजर भिन्न भिन्न देवी मानकु बा देवता मानकु डाकुछंती। आपण आसंतु आमको क्षमा करि दियंतु एवं कृपा करंतु। तेणु भक्त मानकर डाकरा शुभुछि तो कौन शुभुछि ना नहीं। तेबे से जो धर्मर आत्मा होई थांतु ना काहींकी, जेतेबेले सेमानक सहित मिसुछ
ନିଜକୁ ସର୍ବ ଆତ୍ମାମାନଙ୍କର ପୂର୍ବଜ ମନେ କରି ମିଶୁଛ ତ? କ'ଣ ଏଭଳି ଅନୁଭବ ହେଉଛି ଯେ ଏମାନେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ପୂର୍ବଜ ଆତ୍ମାମାନଙ୍କର ହିଁ ଶାଖା ପ୍ରଶାଖା ଅଟନ୍ତି? ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସକାଶ ଦେଲା ବାଲା ତୁମେ ପୂର୍ବଜ ଆତ୍ମା ଅଟ। ନିଜର କଳ୍ପବୃକ୍ଷର ଚିତ୍ରକୁ ସମ୍ମୁଖକୁ ଆଣ। ନିଜକୁ ଦେଖ, ତୁମର ସ୍ଥାନ କେଉଁଠି? ମୂଳରେ ମଧ୍ୟ ତୁମେମାନେ ଅଛ ଏବଂ କାଣ୍ଡରେ ମଧ୍ୟ ତୁମେମାନେ ହିଁ ଅଟ। ଏହା ସହିତ ପରମଧାମରେ ମଧ୍ୟ ଦେଖ, ତୁମେ ପୂର୍ବଜ ଆତ୍ମାମାନଙ୍କର ସ୍ଥାନ ବାବାଙ୍କ ସହିତ ପାଖାପାଖି ହିଁ ରହିଛି। ଏହା ତ ଜାଣିଛ ନା, ଯଦି ଏହି ନିଶାରେ ରହି ଯେକୌଣସି ଧର୍ମର ଆତ୍ମା ସହିତ ମିଶୁଛ, ତେବେ ସେମାନେ ତୁମକୁ ଆପଣାର ମନେ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ସେହି ଦୃଷ୍ଟିରେ ହିଁ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ଯଦି ସେହିଭଳି ପୂର୍ବଜ ପଣିଆର ନିଶାରେ, ସ୍ମୃତିରେ, ମନୋବୃତ୍ତିରେ ବା ଦୃଷ୍ଟିର ସହିତ ମିଶୁଛ, ତେବେ ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ନିଜର ପଣିଆର ଆଭାସ ହେଉଛି। କାହିଁକି ନା ତୁମେ ସମସ୍ତଙ୍କର ପୂର୍ବଜ ଅଟ, ସମସ୍ତଙ୍କର ଅଟ। ଏହି ସ୍ମୃତିରେ ସେବା କରିବା ଦ୍ୱାରା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଆତ୍ମା ଅନୁଭବ କରିବେ ଯେ ଏମାନେ ଆମର ହିଁ ପୂର୍ବଜ ବା ଇଷ୍ଟ ଅଟନ୍ତି, ଯିଏକି ପୁନର୍ବାର ଆମକୁ ମିଳିଗଲେ। ପୁଣି ପୂଜ୍ୟ ହେବାରେ ମଧ୍ୟ ଦେଖ କେତେ ବଡ଼ ପୂଜା ହେଉଛି। କୌଣସି ବି ଧର୍ମ ଆତ୍ମାମାନଙ୍କର ବା ମହାତ୍ମାମାନଙ୍କର ତୁମେ ଦେବୀ ଦେବତାମାନଙ୍କ ଭଳି ବିଧିପୂର୍ବକ ପୂଜା ହେଉନାହିଁ। ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ପୂଜ୍ୟ ହେଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତୁମମାନଙ୍କ ଭଳି ବିଧିପୂର୍ବକ ପୂଜା ହେଉନାହିଁ। ଗାୟନରେ ମଧ୍ୟ କେତେ ବିଧିପୂର୍ବକ କୀର୍ତ୍ତନ କରୁଛନ୍ତି, ଅର୍ଥାତ୍ କୀର୍ତ୍ତିଗାନ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଆରତି ମଧ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ତେବେ ଏଭଳି ପୂଜ୍ୟ ମଧ୍ୟ ତୁମେ ପୂର୍ବଜ ଆତ୍ମାମାନଙ୍କର ହିଁ ହେଉଛ। ତେଣୁ ନିଜକୁ ଏଭଳି ମନେ କରୁଛ ତ? ଏହିଭଳି ନିଶା ଅଛି ତ? କ'ଣ କହୁଛ? ଯେଉଁମାନେ ଭାବୁଛନ୍ତି ଆମେ ପୂର୍ବଜ ଆତ୍ମା ଏବଂ ସେହି ନିଶାରେ, ଏହି ସ୍ମୃତିରେ ରହୁଛୁ, ସେମାନେ ହାତ ଉଠାଅ। କ'ଣ ନିଶା ରହୁଛି ତ? ଆଚ୍ଛା, ତେବେ ନିଶା ରହୁଛି, ଏଥିରେ ହାତ ଉଠାଇଲ, ବହୁତ ଭଲ କଥା। ଏବେ ଦ୍ୱିତୀୟ ପ୍ରଶ୍ନଟି କ'ଣ ହୋଇଥିବ? ସବୁବେଳେ ନିଶା ରହୁଛି କାହିଁକି ନା ବାପଦାଦା ସବୁ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ସର୍ବପ୍ରାପ୍ତିରେ ଅବିନାଶୀ ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। କେବେ କେବେ ନୁହେଁ। କାହିଁକି ଜାଣିଛ? ଏହାର ଉତ୍ତର ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଚତୁରତାପୂର୍ବକ ଦେଉଛନ୍ତି। କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ଜାଣିଛ? ରହୁଛୁ ତ? ଆଚ୍ଛା, ତେବେ ରହୁଛ। ତାପରେ ଧୀରେ ଧୀରେ କହୁଛନ୍ତି ଟିକିଏ କେବେ କେବେ ହୋଇଯାଉଛି। ଦେଖ, ବାବା ମଧ୍ୟ ଅବିନାଶୀ, ତୁମ ଆତ୍ମାମାନେ ମଧ୍ୟ ଅବିନାଶୀ, ପ୍ରାପ୍ତି ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ଅବିନାଶୀ ଏବଂ ଜ୍ଞାନ ମଧ୍ୟ ଅବିନାଶୀ, ପରମାତ୍ମାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଅବିନାଶୀ ଅଟେ। ତେଣୁ ଧାରଣା ମଧ୍ୟ ଯେଉଁଭଳି ହେବା ଦରକାର, ବାବା କହୁଛନ୍ତି, ତେଣୁ ଧାରଣା ମଧ୍ୟ କେଉଁଭଳି ହେବା ଦରକାର? ଅବିନାଶୀ ହେବା ଦରକାର ନା କେବେ କେବେ ହେବା ଦରକାର? ବାପଦାଦା ସବୁ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ସମୟ ଏବଂ ପରିସ୍ଥିତି ଅନୁସାରେ ବେହଦର ସେବାରେ ସର୍ବଦା ବ୍ୟସ୍ତ ରହିବାର ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। କାହିଁକି ନା ସେବାର ବ୍ୟସ୍ତ ରହିବା କାରଣରୁ ଅନେକ ପ୍ରକାରର ହଲଚଲରୁ ସୁରକ୍ଷିତ ରହିଯାଉଛ। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ବି କୌଣସି ସେବା କରୁଛ ବା ସେବାର ଯୋଜନା କରୁଛ ବା ଯୋଜନା ଅନୁସାରେ କର୍ମ ମଧ୍ୟ କରୁଛ ଏବଂ ସେଥିରେ ସଫଳତା ମଧ୍ୟ ମିଳୁଛି, କିନ୍ତୁ ବାପଦାଦା ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଯେ ଏକା ସମୟରେ 3 ପ୍ରକାରର ସେବା ଏକାଠି ହେବା ଦରକାର। କେବଳ ବାଣୀ ସେବା ନ ହେଉ, ସଂକଳ୍ପ ଦ୍ୱାରା ମଧ୍ୟ ହେଉ ଏବଂ କର୍ମଣା ଅର୍ଥାତ୍ ସମ୍ବନ୍ଧ ସମ୍ପର୍କରେ ଆସିବା ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ସେବା ହେଉ। ସର୍ବଦା ସେବାର ଭାବ ଏବଂ ସେବାର ଭାବନା ରହୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ କିନ୍ତୁ ବାଣୀ ଦ୍ୱାରା ସେବା କରିବାର ପରିଣାମ ଅଧିକ ଅଟେ।
ମାନସିକ ସେବା ମଧ୍ୟ କରୁଛ, କିନ୍ତୁ ବାଣୀ ଦ୍ୱାରା ସେବାର ମାତ୍ରା ଅଧିକ ଅଟେ। ତେଣୁ ଗୋଟିଏ ସମୟରେ 3 ପ୍ରକାର ସେବା ଏକାଠି ହେବା ଦ୍ୱାରା ସେବାରେ ସଫଳତା ମଧ୍ୟ ଅଧିକ ମିଳିବ। ବାପଦାଦା ସମାଚାର ଶୁଣିଛନ୍ତି ଯେ ଏହି ଗ୍ରୁପରେ ମଧ୍ୟ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ବର୍ଗର ପିଲାମାନେ ଆସିଛନ୍ତି ଏବଂ ଭଲ ଭଲ ସେବାର ଯୋଜନା ସବୁ କରୁଛନ୍ତି। ଭଲ ସେବା ତ କରୁଛ, କିନ୍ତୁ 3 ପ୍ରକାର ସେବା ଏକାଠି ହେବା ଦ୍ୱାରା ସେବାର ଗତିର ଅଧିକ ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଯିବ। ଏବେ ତ ଚାରିଆଡ଼ୁ ସବୁ ପିଲାମାନେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲେଣି। ଏହା ଦେଖି ବାପଦାଦାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଖୁସି ଲାଗୁଛି। ନୂଆ ନୂଆ ପିଲାମାନେ ଉମଙ୍ଗ ଉତ୍ସାହର ସହିତ ଆସି ପହଞ୍ଚି ଯାଉଛନ୍ତି। ଏବେ ବାପଦାଦା ସବୁ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ସଦା ନିର୍ବିଘ୍ନ ସ୍ୱରୂପରେ ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। କାହିଁକି ଜାଣିଛ? ଯଦି ତୁମେ ନିମିତ୍ତ ହୋଇଥିବା ଆତ୍ମାମାନେ ନିର୍ବିଘ୍ନ ସ୍ଥିତିରେ ସ୍ଥିତ ରହିବ, ତେବେ ଯାଇ ବିଶ୍ୱର ଆତ୍ମାମାନଙ୍କୁ ସର୍ବ ସମସ୍ୟା ଗୁଡ଼ିକରୁ ନିର୍ବିଘ୍ନ କରିପାରିବ। ଏଥିପାଇଁ ବିଶେଷ କରି 2ଟି କଥା ଉପରେ ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଅ। ଯଦିଓ ତାହା କରୁଛ, କିନ୍ତୁ ଏବେ ଆହୁରି ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଅ। ଗୋଟିଏ ହେଲା, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଆତ୍ମାକୁ ଆତ୍ମିକ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଦେଖ। ଆତ୍ମାର ମୂଳ ସଂସ୍କାରର ସ୍ୱରୂପରେ ଦେଖ। ଚାହେ ଯେଉଁଭଳି ସଂସ୍କାର ଆତ୍ମା ହୋଇଥାଉ, କିନ୍ତୁ ତୁମମାନଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଆତ୍ମା ପ୍ରତି ଶୁଭ ଭାବନା, ଶୁଭ କାମନା, ପରିବର୍ତ୍ତନର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଭାବନା ସେମାନଙ୍କର ସଂସ୍କାରକୁ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିପାରିବ। ତେଣୁ ନିଜର ଆତ୍ମିକ ଭାବକୁ ଏବେ ଜାଗ୍ରତ କର। ଯେପରି ଆରମ୍ଭ ସମୟରେ ଦେଖୁଥିଲ, ସଂଗଠନ ଭିତରେ ରହି ଆତ୍ମିକ ଦୃଷ୍ଟି, ଆତ୍ମିକ ବୃତ୍ତି, ଆତ୍ମା ସହିତ ମିଶୁଛି, କଥା ହେଉଛି, ଏଭଳି ଦୃଷ୍ଟି ରଖିବା ଦ୍ୱାରା ପିଲାମାନଙ୍କର ମୂଳଦୁଆ କେତେ ପକ୍କା ହୋଇଗଲା। ଏବେ ସେବାର ବିସ୍ତାର ଭିତରେ ସେବାର ବିସ୍ତାର ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଆତ୍ମିକ ଭାବ ରଖି ଚାଲିବା, କଥା କହିବା, ସମ୍ପର୍କରେ ଆସିବା ସୁପ୍ତ ହୋଇଯାଇଛି। ସମାପ୍ତ ହୋଇନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ସୁପ୍ତ ହୋଇଯାଇଛି। ତେବେ ଆତ୍ମିକ ସ୍ୱମାନ ହିଁ ଆତ୍ମାକୁ ସହଜରେ ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତ କରାଇଥାଏ। କାହିଁକି ନା ତୁମେ ସବୁ ଯେଉଁଭଳି ଆତ୍ମାମାନେ ଏଠାରେ ଏକାଠି ହୋଇଛ, ସେହି କଳ୍ପ ପୂର୍ବର ଦେବାତ୍ମାମାନେ, ବ୍ରାହ୍ମଣ ଆତ୍ମାମାନେ ହିଁ ଏଠାରେ ଏକାଠି ହୋଇଛ। ତେବେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଆତ୍ମା ରୂପରେ ମଧ୍ୟ ସମସ୍ତେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଆତ୍ମା ଅଟ। ଦେବାତ୍ମା ହିସାବରେ ମଧ୍ୟ ସମସ୍ତେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଆତ୍ମା ଅଟ। ତେଣୁ ସେହି ସ୍ୱରୂପରେ ରହି ସମସ୍ତଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଆସ। ସବୁ ସମୟରେ ଚେକ୍ କର ଯେ ମୋ ଭଳି ଦେବାତ୍ମା ବା ବ୍ରାହ୍ମଣ ଆତ୍ମାମାନଙ୍କର ଶ୍ରେଷ୍ଠ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଏବଂ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ସେବା କ'ଣ? ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେବା ଏବଂ ଆଶୀର୍ବାଦ ନେବା ତୁମମାନଙ୍କର ଜଡ଼ଚିତ୍ର କେଉଁ ସେବା କରୁଛି? ଯେପରି ବି ଆତ୍ମା ହୋଇଥାଉ ନା କାହିଁକି, ସେ ଆଶୀର୍ବାଦ ନେବା ପାଇଁ ହିଁ ଯାଇଥାଏ ଏବଂ ଆଶୀର୍ବାଦ ନେଇ ଆସିଥାଏ। ଅନ୍ୟ କୌଣସି ପୁରୁଷାର୍ଥ କରିବାକୁ ଯଦି ମେହନତ ଲାଗୁଛି, ତେବେ ସବୁଠାରୁ ସହଜ ପୁରୁଷାର୍ଥ ହେଲା ସାରା ଦିନ ଦୃଷ୍ଟି ଦ୍ୱାରା, ବୃତ୍ତି ଦ୍ୱାରା, ବାଣୀ ଦ୍ୱାରା ଏବଂ ଭାବନା ଦ୍ୱାରା ଆଶୀର୍ବାଦ ଦିଅ ଏବଂ ଆଶୀର୍ବାଦ ନିଅ। ତୁମମାନଙ୍କର ଉପାଧି ତଥା ବରଦାନ ହିଁ ହେଉଛି ମହାଦାନୀ। ସେବା କରିବା ସମୟରେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ସମସ୍ତଙ୍କର ସହିତ ସମ୍ବନ୍ଧ ସମ୍ପର୍କରେ ଆସିବାରେ କେବଳ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟ କର କି ଆଶୀର୍ବାଦ ଦିଅ ଏବଂ ଆଶୀର୍ବାଦ ନିଅ। ଏହା କ'ଣ ମୁସ୍କିଲ ଅଟେ କି? ନା ସହଜ ଅଟେ? ଯେଉଁମାନେ ଭାବୁଛନ୍ତି ସହଜ ଅଟେ, ସେମାନେ ହାତ ଉଠାଅ। ଯଦି କେହି ତୁମକୁ ବିରୋଧ କରୁଛି, ତେବେ ବି ତାର ଆଶୀର୍ବାଦ ନେଇପାରିବ। କ'ଣ କହୁଛ?
एतिकी आशीर्वाद स्टॉक तुम पाखरे अच्छी तो केबे विरोध तो निश्चित हेबा कहीं ना विरोध अर्थात ओपोजिशन ही तुम मानकू तुमर पोजिशन रे अर्थात यथार्थ पदरे पहुँचाई देव। देख सबुठारु अधिक ओपोजिशन ब्रह्मा बाबा प्रति होइथिला ना एवं नंबर 1 पोजिशन मध्य के पाइला ब्रह्मा ही पाइले ना। तेणु जहाँ भी हो जाऊ किंतु मते ब्रह्मा बाबा भली समस्त आशीर्वाद देवार अछि। कौन ब्रह्मा बाबा सामना रे व्यर्थ कहिबा वाला व्यर्थ करिला वाला नथिले किंतु ब्रह्मा बाबा सेमानकु मध्य आशीर्वाद अर्थात दुआ देउथिले एवं दुआ नेउथिले। सामोहित करिवार शक्ति को धारण करिथिले कहूथिले एबे तो छोट पिला अछि आगो को निश्चित बदली जीवी। सेहीपरि तुमे माने मध्य समस्तଙ୍କ प्रति एभली दृष्टि वृत्ति रख। ये कल्प पूर्वर आत्मार परिवार आत्मा ब्राह्मण परिवार आत्मा तेणु प्रथमे मु परिवर्तन होई एहाकु मध्य परिवर्तन करिबी। ये बदलिले जाई मु बदलिबी एहा नुहे मते ही परिवर्तन हेबाकू पड़िबो एवं एमानकू परिवर्तन करिबाकू पड़िबो एहा मोर दायित्व। तेबे जाई दुआ बाहरिबो एवं दुआ मिलिबो। एबे तो समय द्रुत गति रे परिवर्तन आड़कू गति करुछि अति आड़कू जाउछि किंतु समय परिवर्तन पूर्वरु तुमे विश्व परिवर्तक श्रेष्ठ आत्मा माने निजर स्व परिवर्तन द्वारा समस्तंकर परिवर्तनर आधार मूरत हुओ। काहींकि ना तुमे माने ही विश्वर आधार मूरत उद्धार मूरत अट। तेणु प्रत्येक ब्राह्मण आत्मा एही लक्ष्य रख जे मते निमित्त हेबाकू पड़िबो। एथिपाई केवल 3टी कथा संकल्प मात्र रे मध्य न रहू एभली परिवर्तन कर। गोटिए हेला परचिंतन द्वितीय रे परदर्शन परदर्शन परिवर्ते परदर्शन न हेउ पाबाकुति स्वदर्शन परिवर्ते परदर्शन न हेउ। तृतीय रे परमत बा परसंग बा कुसंग सर्वदा श्रेष्ठ संग कर काहींकि ना संग दोष बहुत क्षति करि थाए। पूर्वरु मध्य बापदादा कहिथिले केवल गोटिए पर उपकारी हुए आउ 3टी पर काटी दिए। परचिंतन परदर्शन परमत अर्थात कुसंग बा फालतू संग। केवल पर उपकारी हुओ तेबे जाई आशीर्वाद बा दुआ मिलिबो एवं दुआ देई पारिबो। जे जहाँ भी देउ किंतु तुमे दुआ ही दियो। एतिकी साहस अछि तो अछि साहस। तेबे बापदादा चारिआडर समस्त सेंटरु आसीथिबा पिला मानकू कहउछंती जदि तुमे समते साहस रखिबो जे जहाँ भी देउ किंतु आमर दुआ ही देवार अछि। तेबे बापदादा एही वर्ष साहस रखिबा कारणरू अतिरिक्त सहयोग मध्य देबे किछि अधिक साहाय्य करिबे किंतु आशीर्वाद समस्तंकु देबाकू हेबो। एथिरे कौनसी गोलमाल करिबो नाही। बापदादांको पाखकू तो सारा रेकर्ड आसुछि ना। संकल्परे मध्य आशीर्वाद व्यतीत अन्य किछि न रहु। कौन अच्छी साहस जदि अच्छी तेबे हाथ उठाओ। देख करिबाकू पड़िबो केवल हाथ उठाई दियो नहीं करिबो तो। मधुबन वाला बाबाकुति मधुबन निवासी एवं टीचर्स माने करिबो तो अच्छा एक्स्ट्रा मार्क जमा करिबो तो अभिनंदन। काहींकि जानिछ बापदादा पाखकू एडवांस पार्टी वाला बारंबार आसुचंती। से माने कहउछंती
आमको तो एडवांस पार्टीर पार्ट देइछंती ताकू तो आमे करूछु किंतु आमर साथी माने निजर एडवांस स्थिति कहीं करू नाहांती। एबे मु तांकू कौन उत्तर देवी कौन उत्तर देवी तेबे तुम मानकर एडवांस स्थिति एवं एडवांस पार्टी वालांकर पार्ट उभय मिसिले जाई समाप्ति हेब। तेणु से माने जेतेबेले पचारुछंती मु तांकू कौन उत्तर देवी केते वर्ष रे हेब सबू तो पालन करिनेल सिल्वर जुबली गोल्डन जुबली डायमंड जुबली सबू तो पालन करदेल एबे निजर एडवांस स्थितिर समारोह पालन कर। एहार तारीख निर्धार्य कर। पांडव माने कुह कौन यार कौनसी तिथि निर्धार्य हेब कौन हेब कौन अचानक हेब ना धीरे धीरे होई जीव कुह किछि तो कुह कौन किछि भाबुछ कि निर्भर को पचारा जाइछि कौन यार उत्सव पालन हेब ना अचानक हेब कौन तुमे दादी को पचारुछ कि ये दादी आड़ को देखुछंती जे दादी किछि कहंतु तुमे कुह रमेश को कह जाइछि तुमे सुनाओ विशेष तो एहा हेब निश्चित शेष मध्य केबे तारीख कहंतु सेही तारीख भितरे करिनेबु। अच्छा बापदादा आउ गोटे वर्ष अतिरिक्त समय देउछंती साहस रखिले अतिरिक्त साहाय्य मध्य मिलिबो एतिकी करि पारिबो ना प्रथमे हाकू करि देखाओ तापरे बाबा तारीख निर्धार्य करिवे। एहार अर्थ हैला एबे सुधा सेतिकी प्रस्तुति होई नहीं तेणु एडवांस पार्टी को एबे आउ 1 वर्ष तो रहिबा को पड़िबो ना। अच्छा कहीं ना एबे ठारू जदि लक्ष्य रखिबो आमे निश्चित करिबु तेबे बहुत कालर प्रारब्ध रे मिसी जाई पारिबो कारण बहुत कालर मध्य हिसाब रही ना। जदि शेषरे करिबो तेबे बहुत कालर हिसाब ठीक हेबो नाही सेथिपाई एबे ठारू एहा उपरे अधिक ध्यान दियो। अच्छा एबे रुहानी ड्रिल समस्तंकर मने अछि तो गोटे सेकेंड भितरे निजर पूर्वज स्थिति रे स्थित होई परम आत्मा बाबा को दी परम धाम निवासी बाबा सहित लाइट हाउस होई विश्व को लाइट दे पारिबो तेबे गोटे सेकेंड भितरे देश विदेश जेउठी भी शुणुछ बा देखुछ समस्ते लाइट हाउस होई सारा विश्वर चारिआडर सर्व आत्मा मानकु लाइट दियो सकाश दियो शक्ति दियो। अच्छा चारिआडर विश्वर पूर्वज एवं पूज्य आत्मा मानकु सर्वदा दाता होई समस्त को आशीर्वाद देउथिबा महादानी आत्मा मानकु सर्वदा दृढ़ता द्वारा सौ परिवर्तन आधार रे समस्तंकर परिवर्तन करुथिबा विश्व परिवर्तक आत्मा मानकु सर्वदा लाइट हाउस होई सर्व आत्मा मानकु लाइट देउथिबा समाप्ति बाबा को दी समीप आत्मा मानकु बाप दादांकर स्नेह संपन्न शुभेच्छा एवं हार्दिक आशीर्वाद सहित नमस्ते। पिला मानक तरफरु बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। दादी जी एवं दादी जानकी जी को सहित भल कथा दुई जन दादी बहुत भल पालना देउछ भल भावरे पालना हेउछि ना समस्तंक ठारू केते धुआं मिलुछि समस्तंकु खुशी लागुछि। बाबा कहउचंती जेपरी एहाकु देखी तुम मानकु खुशी लागुछि सेही परी एमानक भली होई गले केते खुशी लागिबो काहींकि ना बापदादा जेहेतु एमानकु निमित्त करिछंती तेबे निश्चित किछि विशेषता थिबो सेथिपाई तो निमित्त करा जाइछि ना एवं सही विशेषता गुड़िक तुमे
ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ଯଦି ଆସିଯିବ ତେବେ କ'ଣ ହେବ? ତୁମର ରାଜ୍ୟ ଆସିଯିବ। ବାପ ଦାଦା ଯେଉଁ ତାରିଖ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ କରୁଛନ୍ତି ନା, ତାହା ଆସିଯିବ। ଏବେ ସମସ୍ତଙ୍କର ମନେ ଅଛି ତ ଏହାର ଡେଟ୍ ଫିକ୍ସ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ପିଲା ଭାବ ଯେ ମୋତେ ହିଁ ଏହାର ଡେଟ୍ ଫିକ୍ସ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏଭଳି ଯଦି ସମସ୍ତେ ନିମିତ୍ତ ହୋଇଯିବ ତେବେ ବିଶ୍ୱର ନବନିର୍ମାଣ ହୋଇଯିବ। ତେବେ ନିମିତ୍ତ ଭାବ ହିଁ ସର୍ବଗୁଣର ଖଣି ଅଟେ। କେବଳ ସବୁ ସମୟରେ ଯଦି ଏହି ନିମିତ୍ତ ଭାବ ରହିବ ତେବେ ଅନ୍ୟ ସବୁ ଗୁଣଗୁଡ଼ିକ ସହଜରେ ଆସିଯିବ। କାହିଁକି ନା ନିମିତ୍ତ ଭାବ ଭିତରେ ମୁଁ ପଣିଆ ନାହିଁ ଏବଂ ଏହି ମୁଁ ପଣିଆ ହିଁ ତୁମକୁ ହଲଚଲରେ ନେଇ ଆସୁଛି। ନିମିତ୍ତ ହେବା ଦ୍ୱାରା ମୋର ପଣିଆ ମଧ୍ୟ ସମାପ୍ତ ହୋଇ ତୋର ପଣ ହୋଇଯିବ ଏବଂ ତୁମେ ସହଯୋଗୀ ହୋଇଯିବ। ତେବେ ସମସ୍ତଙ୍କର ଦାଦୀମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ସ୍ନେହ ରହିଛି। ବାପ ଦାଦାଙ୍କ ପ୍ରତି ମଧ୍ୟ ସ୍ନେହ ଅଛି। ତେଣୁ ଏହି ସ୍ନେହର ପ୍ରତିଦାନ ହେଲା ବିଶେଷତା ଗୁଡ଼ିକରେ ସମାନ ହେବା। ତେଣୁ ଏହିଭଳି ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖ ସେମାନଙ୍କର ବିଶେଷତା ସହିତ ନିଜର ବିଶେଷତାକୁ ନିଶ୍ଚିତ ସମାନ କରିବୁ। ଯାହା ଭିତରେ ବି କିଛି ବିଶେଷତା ଥିବାର ଦେଖୁଛ ତେବେ ତାକୁ ଅନୁକରଣ କରିପାରିବ। ଯଦି ଆତ୍ମାକୁ ବା ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ଦେଖିବ ତେବେ ବିଶେଷତା ଏବଂ ଅବତରଣ ଆକର୍ଷଣ ଉଭୟ ଦେଖାଯିବ। ତେଣୁ ବିଶେଷତାକୁ ଦେଖ ଏବଂ ସେଥିରେ ସମାନ ହୁଅ। ବରଦାତାଙ୍କର ବରଦାନ ଅଛି ନିଶ୍ଚୟର ଅଖଣ୍ଡ ରେଖା ଦ୍ୱାରା ନମ୍ବର 1 ଭାଗ୍ୟ ତିଆରି କରୁଥିବା ବିଜୟ ତିଲକଧାରୀ ହୁଅ। ବରଦାନ ନିଶ୍ଚୟର ଅଖଣ୍ଡ ରେଖା ଦ୍ୱାରା ନମ୍ବର 1 ଭାଗ୍ୟ ତିଆରି କରୁଥିବା ବିଜୟୀ ତିଲକଧାରୀ ହୁଅ। ଯେଉଁମାନେ ନିଶ୍ଚୟ ବୁଦ୍ଧି ସନ୍ତାନ ହୋଇଥିବେ ସେମାନେ କେବେ ହେଲେ କେମିତି କିପରିର ବିସ୍ତାରକୁ ଯାଆନ୍ତି ନାହିଁ। ସେମାନଙ୍କର ନିଶ୍ଚୟର ଅତୁଟ ରେଖା ଅଟେ। ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସ୍ପଷ୍ଟ ଦେଖା ଯାଇଥାଏ। ସେମାନଙ୍କର ନିଶ୍ଚୟର ରେଖା ମଝିରେ ମଝିରେ ଖଣ୍ଡିତ ହୋଇନଥାଏ। ଏହିଭଳି ରେଖା ଥିବା ଆତ୍ମାର ବାସ୍ତବରେ ଅର୍ଥାତ୍ ସ୍ମୃତିରେ ସର୍ବଦା ବିଜୟର ତିଲକ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥାଏ। ସେମାନଙ୍କର ଜନ୍ମ ହେବା ମାତ୍ରକେ ସେବାର ଦାୟିତ୍ୱ ସେବାର ଦାୟିତ୍ୱର ମୁକୁଟଧାରୀ ହୋଇଥାନ୍ତି। ସର୍ବଦା ଜ୍ଞାନରତ୍ନରେ ହିଁ ଖେଳୁଥାନ୍ତି। ସର୍ବଦା ଯୋଗର ଏବଂ ଖୁସିର ଝୁଲଣାରେ ଝୁଲି ଝୁଲି ଜୀବନ କଟାଉଛନ୍ତି। ଏହା ହିଁ ହେଉଛି ନମ୍ବର 1 ଭାଗ୍ୟର ରେଖା। ସ୍ଲୋଗାନ ବୁଦ୍ଧିରୂପୀ କମ୍ପ୍ୟୁଟରରେ ଫୁଲଷ୍ଟପ୍ ଅର୍ଥାତ୍ ବିନ୍ଦୁର ମାତ୍ରା ଆସିବାର ଅର୍ଥ ପ୍ରସନ୍ନଚିତ୍ତ ସ୍ଥିତିରେ ରହିବା। ସୂଚନା ଅଛି ଆଜି ଅନ୍ତରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଯୋଗ ଦିବସ ମାସର ତୃତୀୟ ରବିବାର। ତେଣୁ ସନ୍ଧ୍ୟା 6:30 ଠାରୁ 7:30 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବୁ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ ସଂଗଠିତ ରୂପରେ ଏକତ୍ରିତ ହୋଇ ଯୋଗାଭ୍ୟାସ ସମୟରେ ଏହି ଶୁଭ ସଂକଳ୍ପ କରିବେ ଯେ ମୁଁ ଆତ୍ମା ଅଟେ। ମୋ ଠାରୁ ପବିତ୍ରତାର କିରଣ ବାହାରି ସାରା ବିଶ୍ୱକୁ ପବିତ୍ର କରୁଛି। ମୁଁ ମାଷ୍ଟର ପତିତ ପାବନୀ ଆତ୍ମା ଅଟେ। ଓମ୍ ଶାନ୍ତି।